Salam, kumadi tango soko biay kinaruhangan dit mengining mimot marajal miampay dahay sid sabat biano. Konsapatan sid kinaringan ibanal ko asamod manahak da hiza da misisingilo di tiboras daw mazasid buk da sekolah sabat mazasid kitab. Na sabat biano, sabat do kumuturu dulung do pisingilan di toko tudukan gama sumamba. Na iboros do kitab do kumeso emot di toko si salam dot iso kinatanganan hapodomonom iboros dot kumodu podom sizam. Ya diti boros dahu. Inda zoho ingaran di Tuhan it hormat. Pengawit da persambahan subangno sid izanon daw. Singkudono sid tinogubangon di Tuhan. Kodung mimbulay na yosido. Na amu po Kolembus ditudukan dan singilan di toko kindamon kuya ada Elda Joseph da gumazad di toko minta dua. Minta dua toko. Oh Tuhan sa ikinaringan dahay itasamo da mabantog ipentoron si sorga. Isa di Tuhan tumimpuno kay misisingido di barosno. Maza si tidbuk sekolah sabat. Minama kay Tuhan, di sunduno ang masakasalahay. Patalunong sin pangitungan dahay, itamodon ditudukan na biyana diting. Supaya kadapat da mangatag di kaposisyon dahay, si sadam di sumuhot di kabanaran mo. Kadapat patalas sin pangitungan ng ginapadahay, kurang gama isayot apatut dahay da sambaon. Terima kasih Tuhan, sa ninaro ditit izaliti, na ikaw masapasadahay. Pagkitulungan tayo sa kabay Tuhan, si subang di ngaran ni Yesus Kristus, di minananggong sa. Amen. Amen. Konsapatan bagu sino kinarohangan tu pangohigak toko dot sabat biano marajal di tiboros da kinaringan. Nah, sasarap biano diti ikaruhang aku istid panongpananku Elda Norsa nuhabal ali-ali ang didino po. Konsapatan istid panonggibangku gumazad da gereja ito pina Joseph nuhabal Avantang. Na penimpunan da tudukan di toko diti abazan di toko dot iti sumamba diti iso o kebuatan dorin iba. Yad ko kira-kira nakatanda iti retanda sumamba diti. Elan dito ko dot it amo pondo ko dosay Adam Hawa. Bana ko orot jan dia ti isay sambaon daw. Kuran ni gama sumamba. Elaan dia ti tugam kopi teguwang dia ti di kinaringan. Poroge hizadina. Nah, saya radot no kodo saya ti ataupun minusalaya ti nagulibangi penghitungan dia ti isay sambaon am kuran sumamba yad kinelan dito ko to manta di dosa dino no kopitong kisad kinaringan am rinabay ti ano ko piro mo tiyo ti ino pa kadi no dot sangko sambaw dia ti dino na tunugulibang ni penghitungan dia ti mabasan to ko bagus iti buk da sekolah sabat diti. Ito ko diti rin iba amila-mila nga baro sambaon. Mudong pun no kadusa to ko. Gam nakadabuk kon bay misalagingis nga gumu-gumu po sambaon. Gulo bagi maiso na sambaon mo. Gumu-gumu po sambaon. Na itina diti yad ko tudukan penimpunan natapasan di toko. Dakuran toko maditit, pelembus ditidat.
Iyad ko kira-kira it apa no ko dusa kam ko pito gubang bo. Ko dusa po pagumuna masambahan ni Elda Joseph. Gam misa lagi ngis na sambaon. Na Elda, emot ko dat sidhogot diti baru duwa halo mad apolo dat patut to tedan to ko. Keso isay banak sambahan to ko. Ya. Kumodo po, kurang gama to ko sumamba. Oh. Na yad kay nakatarang di ada Elda diri dot. Pabilan ako do sa ni ba. Na bisa lagi isot sambaon dot. Sambaon. Ang rin ni baliti. Ya. Ang imatan to ko silid kitab. Emot to ko dot. Nolingan dati sumambay kinaringan sampai vas sumamba daretan at vas sumamba dat addaw. Korimbuton vas sumamba. Ang watu po mga varis sumamba. Jadi iti na iti kaubatan do diri ba sezadat naratu niya ti si dosa. Akon ko bayad ke namay. Oh. Iti bagi mapatong diti sumpama tiningulon bo. Oh. It emot. Banal. Nga ang itit hizado di no. Tu nakamadyo naman ati pamagunan. Pangitungan na rin ibang anak ko nakasulat-sulat nakamadyo. Neti iti hal sumamba iti mad nakasurot. Tu emot ko sitid hagot pelajaran to ko na vara noong itinat retan daw tong handphone na pinakasambaon daw Tu gumuot hisa do tapakay sinubo. ongosiin ongog magkapangkat makipapangkat Makisusuhuro. makisusul nanontok na dot isuot apolo do pisinga dan to ko biana iti dila mana to ko mamakay do masa ataw nga hisa dot o sudad lobi mantad ko imong itong to ko sumamba to ko do kinaringan ina dino iso gingis panambahan dot Kosubang sid gamah sumamba. kasubang sid gama sumamba natong pinay warati so mad patut dot edan to ko bago kurang gama sumamba isa sambaon na ang basaon to ko antaw nga imatan to ko sid sadom na buku Daniel waro todot anak bago dot ulun da Yahudi sid tuturan niti i Sadraki Besa ko may Abednego nego Oh. nayo ti madite kinadim na raja tu pasambang di patung di ginama daw Ya. do suway kagazo patung dino nga ama sino mambayo ti ay tuno ko kuro iti tolot anak pagudot jaho di diti na hortizan diti kinuha vidyati di hukum da kinaringan ihukum da koduwa sin sadom di hopa di pananuan diri dot kada na sumamba ko do patung nuno iso na sambani ko isay ka ikinaringan ni minanangol Arati mulong pun sid pamagunan dia tidak pokon mo. Amo tinong kisalan dia ti. Kakal po, nakotulunong. O kakal po no kotulun. Elan yun, isa sambaon yun. Oh, menal. na ina na sa babdot apatot to tedan to ko isay sambahan kurang to ko gamas Oh, kurang gamah sumamba. Na yan kinabasan to ko dito pabilan no ko do samad nagulibong niyo ti kangko ulingan pa kadino. Na sid pialatan dot bansa dot Israel baro gamad dia ti dot papuhondom ka Elden Norsa papuhondom dit ang anak dia ti ikanangan kiti sambaon dia ti gampo mad varong longoson dia ti varong tudukan dot sodopadaw ka No. oh nadi iti na bago iti at pisingilan dito ko diti apasan iti bangsa Israel yan kenot gama dia ti papuhondom atau manuluk di tanganak dia ti Banal ino Eldo. O iti penyembahan iti harus iadjal, harus ituduk sidang anak. Yad kinagama do bangsa Israel bo. Gampo minagama yo ti longoy. Supaya no kuro, supaya kajal dio ti isayo tapatut sambaon. No kuro tu sambaon nino. ya bandal Tu gima sid saralom longon dio ti pinatalas dot iti masambaon dito ko iti yadilo yadilo ginama sampai do yaditi toko bandal ma itu ong mad andamon to ko wit
minagi dia tisin pemagunan dan Masir. masir. Misal lagi nges agama di kenarengan ada mat beda-beda ibu irahat nga mat bapidu bo om pasti nang yati mamanau porogi bo ingin yati makan daging sinadian bagu dot pembelok bo nah ini nakut itu duk dia ti Inoit ipohondom. ipohondom manalmay Sambaon na kinoringan dit ya dilo gama ketulungan dito ko. Okon ko sang kasambay tanid pinuko kinoringan ka dilo. iso kendazahan ko dit bangsa dat Israel diti asinang puyati mga hondom tu madongo-dongoson mo sa bahagian di gama dati munduk lah yan kino Na emot ko bago, si Tidhal iti, yat kinaboros di Eldanor sa dirito. Patut tatedan iti sa isang baon. Nunoy nagama, di na sambaon, di na si kopozent ako. No, imatan ko lewahiw, ang tawakin tadangan, pasal hapo dumapat, ayat 6 sampai hapo dumdugo. Masahan to ko ito bo. Atada sila dat, isambaan to ko dino, ikinaringan di minamangon. Ditit pamagunaan nito ko. Of ensana ni subang daw. arati na sandot na manalman na ibo Elda Itinot, apatot na sambaan to ko. manalmay Ikinoringan iminongrug bit avan tana rahat om Iso ko ba itsokobiyay. subang daw. subang magunay na manalmay na kinarohangan ko sa kabiyay sinsaralam na tulukan diti awasan to ko sinsaralam book dot Yohanes 4 boros kumaturo sampai boros kumuduhon na po damonon awasan dito ko Elder Joseph dot iso sorita kanangan ket Tuhan Yesus kinumi boros-boros dit iso tondo dot Samaria sampai dot sid gamada ti boros-boros dino navasaan dia tiit sumamba navasaan dia ti cerita da sumamba ikamada ti boros-boros dino sumamba sid salam da sundu om kamanaran kamo na iti nabagati isoot yad kutulukan diti dat kuran ni tiretan do sumamba miampay do sundu om kabanaran ka diti. Na ida to artisan ko sid hagot diti. Tit sumamba si salam na sundo ka diti. Inano it kiro-kiro sumamba to ko tunantad sid samod do kinoringan. Dit no purimanan dito ko sid sarada makpesent ko. Harati inupurimanan mo. Samod din Nedan inupurimanan. to ko banal dot ino kiniringan dot kira-kira nga menunda di tika presento ko. Manalmay. Mamarakat di tika presento ko. Kad punipat di kaw navazaan to ko sa saradom koposisyon to ko ya dito ginama di kinoringan antad dit no primanan dito ko na ako asambad to ko sa kinoringan. Yeah, Banal. banal. Inano? Oh. Na engin ko mamasa diti soot boros dot kinaringan boros dot kitab bo. Tu abasan iti retan dat sumamba sundu mantad sid sundu kabanaran ka. Sid saradam do Yohanes 4 iboros do kumodo na podamapat. Ya diti boros daw. Ikinaringan dino sundu bay maza sid kuasa di sundu dot osusi o kadapat do tulun sumamba dit ama ikinaringan it abanal kadi Yesus. Nah, iti ba gumaboros si Yohanes iti minangimpihot manal iti Eldenorsa. Minangimpihot da manal itudukan dat sumamba di kinaringan dit abanal mantad di sundu dat osusi ka. Nayad ni kayo ko boros dia do Elder Joseph diri. Nunu ina sundu dat osusi dino isundu di kinaringan di navasaan piat
nabasan to ko si Salam no ko posisyon Napurimanan. no purimanan dito ko ina nakasarap dat asamod to ko na kinaringan. Na, Yan kena. baru babagot patambahan ko si hal iti elda. Iti hal kabanaran. Yeah. Apatut dat orang di santo ko iti hal iti. Sumamba to ko di kinaringan si Salam ni kabanaran daw. Yeah, manal. Kadang-kadang ang gulibang dato nga panghitungan dito ko, nabiyanan no. Dat atalasan manal banal ka ko banal kin hal kinaringan nga sumamba na piteto. Oo. Nga sumuhot ditit pisisingilan to kabiyan na bo. Patut dat atalasan to kabanali halak banal na kinaringan din no. Tu varo ma ot pangohor di jandu dun dat ina kinaringan din no ka gam mangohukum dari ni ba tutu dan tiri ni ba dat peng lain ama to potinoy. Yeah, banal. An jadi koran to ko sumambasit kinaringan no yad keno panghitungan to ko dat kinaringan na sambahan to ko din no. Ikabasaw di kinaringan mo. Ang Oo. yadi na to horotisan. Na ang sumut iti at tudukan dito ko mad-doctrine ka siti nga mad varo kaitan ditit halok kabanalan tuk sila na bagi mat kentalangan dot nunoy kabanalan na kinaringan mo. Yeah. Jadi hati-hati to ko ditit hal diti misti ang tupaton to ko ditit halok kabanalan ditit do kinaringan dit apat to da sambaon to ko. Dari kan ponipat di kau eldo, koro tizo dilo, sid saralom sumamba to kobo, harus iso dalam roh kabo, miganding no kabanaran. Kebenaran. Babaran no afasan no tulun barabarosong bay sundu ka elda. Na ilo ang bay sundu o kira-kira bay mongosing-ngosi to ko dit madko sampai ke had to ko sampai dot. O kan mo kaabol maghihad sumambayan. Nga mad ano emoti kabanaran sino ong inagamapad sambadit mad ba na ba nako emot dot so nga mad kolisang o gama. Jadi emot to ko stidat misti kapitalos. Dat sumamba si Salam na sundo si Salam na kabanalan. Abuli pa pitang kisado na. Abuli pitang kisado. Pasti dat. Oh, Misti dari elda Diyos. antad si ginava to ko sumamba. Oh. Tunilang to ko dat ino na kinaringan din no. Basa-basa dito ko. Nda dito ko. Elan to ko dot ino kinaringan no yad ditiyo sido. Tunilang to ko May kabanalan ka daw. di ma eldo ong. Oh. Wan ka dilong ka tulun nga. Ada kajani kelo dot. Bay sid kabanaran asoro. O buli kelo. Yan kinakatalas dari elda Diyos diri. Mad ama bul ba pitang kisado no. Amo bo. Amo buli ba pitang kisado. Tuong bay ko kabanaran no. Ang isa tanubon to ko suntu banal. Yan kelot. Banal ko monitik barat to ko dilot liturgi. O Oh. hot. Hoy koy hotura ni kondang umanal Kondang. sin sumbayang. Buli ang abasan ngo beti tidiom tidika. Buli dadtangan. Kabasa dapat alad tanga. Ya benar. Nadi inanot sebab dat abul papitan kisada. Oh. Na situdukan dito ko diti. Abasan to ko bago. Itit ulun Israel dat mad varat iso gama dia ti sumod dia ong sumamba. Ore abasan situdukan dito ko diti dat. Gam banako iguwas dia tidak nga o susi banal susian dia ti mukon kebaik orang to bina nga ipenghitungan dia ti kabo oh ipenghitungan dia ti adi ko horot ti zaitit sumamba dia ti elda nga mad patut mabat persiapan to ko ibo ko kira-kira yad kena Persiapan banal-banal. banal gampo o kon ko bayron top dot ko kira-kira nga igubas kang ko di elda sampai dot ong tuturanan to kono benal dot barat iso na basa ko dot gampo ong hisan no anto nga minso semok na benal kasambahan din no iti bansa dot Israel iti gam buli mizo tadapon dit korhang daw ka Kabasa midudo. kabasa ka Sampai yad keno. nah jadi ina man ay ong Bana-bana laki matan dito ko ibo. Ina naretan el dedet neso banala binabo. Sumamba.
Okon ko bay ko. Ay ba ito ko ka. Ito bay no pudali. Okon kiya din na. Matan to ko ilat. Ako ilano si dumagun pangoretan dito sanctuary dito atapon kaba dito bo. Ili bagi may ito luot ni kiti ruangan daw. Nga apo ko suvang ko dilo mga hugus po dito ngolong hako darati baru persiapan sila. Na iti gamato ko sumamba si kinaringan dito nga bay mga gama. Yat kilat ayat apalan to ko lubiano. Sid Salom 21 Tawarik 16 apa naman ayat 26 sisam. Koran ka diri. Patako na kehormatan si kinoringan kabo diri mo. Benar. Apa tut dot sambaon koran ka bay osusi toko. Na amo bang toko tu sidad kita pendiri nga pina tagahas dot. Siya ada sumadia toko dot sumamba atau sumamba yang dotontok do sabat. Nasedian toko le di sota daw dot persediaan ka di pangoretan di toko. Ya. Nah, ila malido. Ako ko bayron tob do mula diata ko ditong hal kakanan, hal do tong nunom do untuk do sabat. Nah, it gubas to ko ipanghitungan dito ko. Muna dia di penghitungan dito ko. Ang katumandam na tanda kakali, nakbusangkul. Kali kahut. Katan to ko. Nade kang upagyam tepot na maitit. Tudukan sid kita boy banal ko pombangan dito ko. Kuran ka masumamba pom misay sambahan dito ko bo. Iya. Na sincera dalam de Markus turu ayat keso boros keso bo sampai boros ko podom todu. Iti diti isa na baga tudukan. Tapasan dito ko. Kanangan ko mad varo kabuatan dot tulun dot Israel dot pad pasudan politika na ko itudukan dot kinaringan atau hukum dot kinaringan porogi elda gampong imatan to ko itit boros iti diti gam nabazan dati ihal da mamog da dongon dot hisamakan gam itong ulun do Farisi antawa nga it kailu banal kumapit da kada to dot tulun dot Israel din, na ahli Taurat ka ba? Gam minuniag dit mga murid di Tuhan Yesus antaw nga pad nakuhungungot ni ti dati to yati metiban nako komit manalot adat daw. Gam nafasaan na pinakaharam din natungo murid di Tuhan Yesus to bagi minakan abi na maog dodong. Sampai sidsiko na ko. Taino kada ta diati. Na napasahan ni Tuhan Yesus sinodot mad pasulan po di ko itit kadato. Ya. Na iti diti pisingilan to ko bago diti at mada perlu telan dito ko sid hiza diti di no diti tu para kadang-kadang iti elda nuni kinubasan dito ko mad irino banalot pajalanon dito ko kinubasan. Dotong porisaon no banal amion tok dit nuit. Binaros na kinaringan. Tit kabuatan do dari ni babian na diti. Peng sulat kang kuma. Kad karat boros. Itu Quran at kabarasan ko. Ket boros no diri alda. Kira-kira ipanaw igama sumamba. Dot amo banal no kontok sitid subang do kitab. Tu pagumano tulon na biyanan iti ulong po nitong pintalbo. Nga kira-kira yad kitang ulun jauh di pasulan di kinuwasan daw. Tawi kada to daw. Antawa nunuit etong daw di mad otopot na ilan no mad kira-kira pasulangan sid gama sumamba antaw nga pasurot di kamanaran na kinaringan. Banal ma. Nga otopot ma elda. Iti maya diti amo apatot dot afasaan dito ko iti. Sa paglim ti pelajaran to ko lebihana iti
apatut dat mentupat toko tiretan dat berhala seradam dat penyembahan. Ya, benar. Oke. Tu baru kinobasan di toko di tibo. Dat kan pakai toko. Baru kinobasan dat tulun dat. Jadi tina pagamaon, gama sumamba, yad diti sumamba, iza diti yad keti, yad diti tapatut gamaon. Tapot aman ako surat sin kita boy. Ya, benar. Jadi emot tuiti diti isot patut tapi singilan toko dan ako suwang sitin berhala sin saram da penyembahan. Nakad po ni Pat di kau elder. Itu si Tid Marcus diti malbarok nanahak do pasuntuan kuran nilo borosan nilo. Podlobi ko dilo tadat. Ko ilo hukum do kinoringan ka. Kasi ti sid hukum di Musa ka. Menghormat ko no di ama umitid ino ka. Iya, benar. Nah, ino hukum di Musa. Nga ka di si Tid Marcus 7 ayat kopiroketi. Ayat hopo domiso. Topot kanu ong nunu ong varot ulun do momoros sid ama mi di daw. Nunu no po it apatut iponulong ko di kau ama ka. Nakatahak mo na sid kinoringan ka. Maksud daw ong nakapanahak no sid kinoringan. Amo no oper no mga horumat iti diya mitama. Na vino kehormatan tu no ko gulo ne kinirengan poro git puri mon na mo. Olu dot mad ke dot Ande. kado kitab kan no mamudut ka. Nga ong mamudut dot sikit-sikit ba yung put nuntuk do kebaikan o buli ka. Aman no konong idoy. Ya, benar. Amo no konong. Ya dildo. Na kinorohanganku mimpompod netit tulukan dat nabasan to ko diti biano nga emot ko do baro pipiro hal da nabasan dito ko omiti nanti dat konsimanal na tulukan kumeso it amo pono ko dusa iti pumugunan daan banal yada mihawa dat isay samban daw ampuran gama sumamba tuno kuro gam ko pitaguwang na ino iso tulukan no ko dusa piyoti napalid ni pengitungan dia ti gam pagumne sambawan dia ti iga madan sumamba nga narogesan na yelda sumusut bago nabarajalan dito ko omnelan na dito ko isay sambaon umpuran sumamba nabazan dito ko sumamba sidsundu kamanaran na iti na dito bago tangon jawab dito ko popelo di tanganak dito ko supaya amo ko lisang iyoti dit sangko samba o to Apalid. Apalid madkit no katarang diri dat inumat gam asasadapan mangimot da handphone din kosuwang masid sumamba da handphone na inong apat dat naketi tulukan to ko yo tibo Pombanganon yun. pombanganon mana-mana na lebih kurang dot iya din na tulukan dito ko bozo to ko banal ihoturan na kinaringan itudukan na kinaringan supaya dat sinsaralam to ko sumamba din nga amon to ko lisang Iya. tapi natin sanan na navi neti pelajaran ataupun tulukan dat sabat biano konsapatan sediala Elda Joseph konsapatan sediala Elda Narsa tu nakadapat patarang ditong tudukan om nagi konsapatan sedi pastor om Elda Nerdi tu banako osotiayati bersama-sama dahay sinsaran dot marajal iti tudukan diti konsapatan lagi sid Hope Media Sabah tu banal ko manahak dat ralan kuma dito ko pahompit diti tudukan na untuk dat mengompus diti pelajaran atau gamato ko dalam sisingila diti ini man ke tumasan da gereja harus ada minta doa. Minta doa to. Tamadahay saradam kerajaan di surga. Memerusak terima kasih sebab gimay gazaran ng pundaan do kumadahay sampai no pangokoy na marajal no sikula sabat diti. Tuhan
Potono mo inuno barajal dahay diri. Tudo kayo koy. Tambangan no koy. Kuran sepatutnya sumamba koy kumadikaw. Mga kuno koy tama. Iyo koy ditirinimba ditolomi. Aso kamidahan dahay. Topot. Terima kasih sebab isunduno. Sentiasa gumazad pombangan dahay sid kabanaran mo. Terima kasih tama. Song diti indomon dahay sid sira ngaran. Yesus pemasidahay. Amin. Amin.